कोंडा भाई कोंडा कोंडा धर भाई को धर किए होछि भाई चलो भाई हेलो एवरीबॉडी मु आपण मन स्वागत करछि ए YouTube चैनल रे जाकिना मेक बाय पापुन आज हमें गुटे माने जंगल जीवा को चाहू हमें से जंगल ता होछि माने बहुत विपदपूर्ण सेकु सेठी जीवा पय मना करा जायछि तथापि हमें हम किछ सांग माने अब मु किसी हमें से जंगल को जीवा जंगल टी बहुत भयंकर बहुत किछि रहिछि आपण मन मु वीडियो रे देखे देबी चल आगु जा जल्दी जा चल आगु चल दूर जा बंधु गोटा जानी हेलानी हां बंधु गोटा औ ये देव मेरे भाई पर एसी लोग ठाकुर देखा देखो तो हमें ठाकुर को मुंडिया मारी जाउछु एबे आयो से पतपुनो मु तमा जानि मु से जंगल भीतर को प्रवेश करे बे जाउछु मु एकाटी आसुनी किछना असुविधा में पड़ी जिवा काहे ना मो सांग माने बहुत आछथि कि बाड़ी फड़ नै केसन किछि तो असुविधा में सम्मुखीन सामना करि परिया वर्तमान देखु बहुत डेंजरस जंगल जो हमें जाउछु एति कहि रखबी आपण देखंतु आउ केमि कोन होल देख चल ये तो टट्टी है এই পটে পছই ଯିବା ନା ସିଧା ଯିବା हां काना এই ভিতর পছই ଯିବା বাড়িটা দে মো चला चला देखिया कोन होउछि এইডিকা चला देखिबा এই পটে आसंतु এই पटे आसे को आसंतु देखंतु ये हो जे हमर पंडा जे कि बहुत कमेंट करे ए जगह तो नई नई एना नई चलन तो नई पाखु आसिया टिके नई पाखर बुली शेष रे हमें आपन को नई देखे देबु हां चला देखिबा सा देखिबा तू वाला ये बहुत खतरनाक जंगल देखि जाउछी आपन माने बहुत रिस्क नै वीडियो करछि अब पिछाटा या आगे रखो हमरा किछ पिला आगु कर देन छे ये बागे नहीं बारी देखो तो हमरा बोलै आगु नई का समुद्र बा एडी बहुत पानी देखो हमरा समुद्र बहुत पानी देखो कौन है ये लोग कहां से आते हैं ये अरे कहना क्या चाहते हो सुनागु ए देखो तो एडा हो हमर रेबन नदी देखिए चलन तो आगु मध्य रेबन नदी चली जाई चल चल मु बा कोई चलो भाई चलो देखा जाओ भाई नहीं जाबे भाई देखी के नीचे बन गई ए जाओ नहीं नई गति वर्तमान देखंतु हमें जंगल भीतर प्रवेश करते कर सारिछु आ ये जस्ट माने प्रवेश करिवार विपरीत प्रवेश एटा आसन तीर हमें आगु नहीं चले मु जंगल गभीर बहुत जंगली है जाय आसन एटा देखंतु हम कच्ची जो खाउ जो फल एटा की फल कमेंट करी कहिबे कि दिन तळे एठुडे मोटर हेतिला देखिबा आसंतु नाकर हाथ दे दियो नाकर हाथ दे बाबू जा जा पड़ी देखी बोल हाड़ा माड़ा पड़ी ए देखो तो हाड़ा माड़ा सब पड़ी छी ओ भाई कोन बे कौन है ए भाई 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 देखेगी देखी का तो कौन है जी ए नीचे आ भाई ए काय के जाओ देखी का अच्छा भाई नीचे भाई भाई काय हो भाई नीचे जमा कौन हाड़ा फाड़ा सब पड़ी देखा ऊपर देखा एडी का बहुत भाई आसन तो जल्दी पड़े आसन तो बहुत विपद
ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ହାଡ଼ ମାଡ଼ କେମିତି ପଡ଼ିଛି, ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ଖାଲି ମଲା ମାଂସ ପଡ଼ିଛି। ସେଇଭଳି ଆପଣମାନେ ଆଗକୁ ବି କିଛି ଅନେକ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ। ଖାଲି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖି ଚାଲନ୍ତୁ। ଏବେ ଆମେ ଡେଞ୍ଜରରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆହୁରି ଆଗକୁ ଡେଞ୍ଜର ବି ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଭାଇ, ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସନ୍ତୁ, ଏଠି ବହୁତ ବିପଦ। ଭାଇ ଟିକେ ଉପରକୁ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଭାଇ। ଭାଇ ଟିକେ ଉପରକୁ ଦେଖେଇ ଦିଅ। ଚାଲନ୍ ସାପ ଦେଖିବା। ସାପ କାହିଁ ସାପ କାହିଁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ସାପ କୁଆଡେ ପଳେଇଲା ସାପ। ଭାଇ ରିସ୍କ ନିଅ ନା ଜମା। चलो आगू चल लाइक करियो, सब्सक्राइब करियो, सपोर्ट देखियो। चलो भाई बहु कष्ट साप देखु भाई टी आसु आसु लेट हो गला, सापटा भीतर पसी गला। देखि पारथि को भलिया जगह कोठु अछि कोठु हेलुनी। भाई एठी पुष्पा फिल्म रो शूटिंग हेइतला। चंदन काठ चल देखि पारथि भाई आपण देखि पारथिबे एपन दाबी हमर रेबो नदी सजु नाही, बहुत वाटे पर्यंत रेबो नदी अछि। एबे देखिथुबे, आगु को भी देखि चलथुबे। चल देखो हमर पुष्पा मुंडा जाई। पुष्पा रे भाई ए काठ चोरी करते आछि भाई। भाई देखु पारथि त स्टाइल टा केमिति। भाई कुआडे पळेला भाई पळेला भाई रे ए ठीक अछि। ए देखी ए भाई पुष्पा मुंडा तेरी झलक सरती चिल्ला भाई रिक्स नहीं आना भाई। बाड़ी धरो गाड़ी धरि के आसो भाई। चलो देखी चल हां ठीक अछि। ए देखेंगे हां पापुन पछर चलो सब चलो। कोई मोटा भास आप वर्तमान देखि पारथुबे आपण प्रथमे हमर जो जंगली पशु मानकर हाड़ देखिबा को मिलला, तारे पुनी हमर किंग कोबरा साप भाई डबा मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। नहीं ये हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं। आगु देखिबा जाऊ वीडियो देखछांतु अनेक जाउ दिन एनफ राधा तो प्रसिद्ध कानकुली। भाई कोठु आसे कोठु आखु बाटे पसी गेलुनी हमें। राधा तो प्रसिद्ध कानकुली। राधा तो प्रसिद्ध कानकुली। अब बंद कर दे ना वर्तमान देखि पारथुबे हम संगमान किछ कानकुली गछ देखि खाइबार लागिनती। टिके टाइम टिके रेस्ट नै जबो, पुनी हम वीडियो स्टार्ट करिवो। भाई अपन जो कानकुली बहुत मीठा। देखो ये बहुत टेस्टी। चलो तो गोटे टेस्ट करके देखिबा। व्हाट अ टेस्ट भाई। देखो हम पंडा बाबू देखौ जंदी। चलो तो कोन हो देखिया आगे। कोठु आसी हमें कोठु पहुंचलुनी। चलो तो आगु कोन होची देखिया। माड़ी चलो एडी के निया लगे दी। जंगलटा बहुत गभीर ही चली। एठी शुणिबाकू मिले देखंतु किछि आवाज आसुची, हमहु बहुत डर लागुची। काहेकि ना एठी बहुत लोक आसुंदी फांसी दे मरंती, आत्महत्या करंती। बहुत हमहु डर लागुची, कोन करिवु। तथबे हमें अरे कहना क्या चाहते हो। धीरे धीरे चलो धीरे भाई काना धीरे
ଏଠି କିଏ ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ଭାଇ ଏଠି କିଏ ଅଛି ବୋଧେ ଭାଇ 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 ଓଏ ଭାଇ ପଳେଇ ଚାଲ ଭାଇ ଭାଇ ଓଏ ଭାଇ ପଳେଇ ଚାଲ ଭାଇ 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 ଲାଗିଗଲା ଭାଇ 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 କିଏ ଭାଇ ଏଇପଟରେ କିଏ ଭାଇ 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 ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇପଟରେ କିଏ ଯାଉଛି ଭାଇ ଭାଇ ଚାଲ ବେ ପଳେଇ ଚାଲ ବେ ଭାଇ ପଳେଇ ଚାଲ ଭାଇ ଭାଇ ଆମ ପିଲା ଭାଇ ପଳେଇ ଚାଲ ଧର ଭାଇ 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 ଏପଟେ କିଏ ଅଛି ଭାଇ ସାଇଡ ରେ କିଏ ଅଛି ଭାଇ ଏକୁ ବଞ୍ଚା ଭାଇ ଆଇଲେ ଭାଇ 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 ଏକୁ ଧର ଭାଇ ଏକୁ ଧର ଭାଇ ଧର ଭାଇ ଭାଇ ଏପଟେ କିଏ ଖସଖସ କରୁଛି ଭାଇ ପଳେଇ ଆସ ଭାଇ ରିକ୍ସ ଭାରି ଏଠି ଭାଇ ଆଗକୁ ଯିବାନି ଭାଇ ଆଗକୁ ଯିବାନି ଆମ ବ୍ଲଗ ସେତିକି ଥାଉ ଭାଇ ନା ନା ଭାଇ ଭାଇ ଆସ 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 ଭାଇ ଭାଇ ନା ଭାଇ ଆସ ଆସ ଭାଇ ସବୁ କିଏ ଭାଇ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଏଠି କିଏ ଟେକା ମେକା ପକଉଛି ଭାଇ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ କଣ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରନ୍ତୁ ଆମର ଦିଟା ସାଙ୍ଗ ପ୍ରାୟ ତିନୋଟି ଭାଇ ତିନୋଟି ସାଙ୍ଗ ହଜିଗଲେଣି ଜାଣିପାରୁନୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଡର ଲାଗୁଛି ତଥାପି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବୁ ସେ ଜିନିଷଟା କଣ ଆମକୁ ଡରେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆସନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ ଦେଖେଇମୁ ପଛେ ଆମେ କିଛି ରିକ୍ସ ନେଇପାରୁ ଡରି କରିଛନ୍ତି ଭାଇ ଭାଇ ଏଠି ଆମ ଥିଲା ସେ ବାଟ ପାଉନଲା ଆଇଲା ଭାଇ 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 କିଏ ଅଛି ଭାଇ ଚାଲ ଭାଇ ଚାଲ ଭାଇ 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 ଚାଲ ଭାଇ ଚାଲ ଭାଇ ଆମ ବ୍ଲଗ ଦରକାର ନାହିଁ ଭାଇ ଜମା ଛାଡିତେ ଦଉନି କଣ କରିବୁ ଭାଇ ଏଇ ସାଇଡ ରେ କିଏ ଅଛି ଭାଇ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଦେଖିକି ଆଇଲେ ସେ ଆମ ପିଲା ବେହୋସ ହେଇକି ପଡିଥିଲା ତାକୁ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଆର ଯିଏ ବେହୋସ ହେଇଲା ତାକୁ ଘରକୁ ପଠେଇ ଦେଇଛୁ 2 ଜଣ ନେଇକି ପଳେଇଛନ୍ତି ଭାଇ ଆମର ଭାଇ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ଭାଇ ଦେଖିଆ କଣ ହଉଛି ଭାଇ ଏଇ ଜାଗା ସେଇ ଯାହା ହେଇଥିଲା ଘଟଣା ଭାଇ ଇଏ ଭାଇକୁ ନେଇ ଚାଲ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ହାଡ ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଜାଗା ଆମ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି ଭାଇ କଣ ହେଲା ଭାଇ 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 ପାଣି ନେଇକି ଆଇଲେ ଭାଇ ଟିକେ ଛିଞ୍ଚି ଦେଖିବା କଣ ଘଟଣା ହଉଛି ଭାଇ କଣ ଘଟଣା ଟିକେ କୁହ କେମିତି ଆପଣଙ୍କର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ଭାଇ କୁହ ଭାଇ କିଛି କୁହ ଭାଇ ତମକୁ କିଏ ନେଇ ଯାଇଥିଲା ଭାଇ ଭାଇ ଚାଲ ଭାଇ ଭାଇ ଚାଲ ଭାଇ ଚାଲ ଭାଇ ଚାଲ ଭାଇ ସେଇ ବାଟଟା ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର ଅଛି ସେଇ ନେଇକି ଆମେ ଯାଇପାରୁନୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ବାଟ ଦେଇକି ଯିବୁ ଆସନ୍ତୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମ ବ୍ଲଗ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା କରିକି ଦେଖେଇମୁ ଯେତେ ଯାହା କରିବାକୁ ପଡୁ ଏ ଭାଇ ସେପଟେ କିଏ ଦୌଡ଼ିକି ଯାଉଛି ଭାଇ ପଳେଇ ଚାଲ ଭାଇ ସୁନସାନ ଜାଗା ଭାଇ ଆମ ଭାଇ ଏବେ ଭିଡିଓ କରିବେ ମୁଁ ଟିକେ ଆଗ୍ରହ କରି ଚାଲୁଛି ପିଲା ଦେଖା ପଛକୁ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ ପଳିଆ ଭାଇ ଆମର ହଜି ଯାଇଥିଲେ ଚାଲ ଭାଇ ପାହାଡ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ଜାଗା